Hi, I'm ready na. Ay, kinakabahan talaga. Ready na. Tingnan nyo tayo po hapong pasado ba ito. Tingnan nyo ako. Yan, okay ba itong suot ko? Ha? Yan. Yan. I'm rampa-rampa. Yan. Okay ba itong suot ko? Suot lang ito ha. Kasi alam niyo namang mahilig ko mag-exercise, diba? Kailangan ready si ako. Pa-support naman kayo dyan. Pa-support sa akin. Dyan. Dyan. Problema ay isayaw. Ayaw. Saan tayo rarampa? Rarampa tayo to the moon. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Diba? Ganun lang. Tapos kunin ko muna yung hula hoop. Ito lang pang exercise, oh. Ganun lang. Wala nang practice. Tama na. Thank you. Support naman kayo, ha? Rarampa tayo. God bless. I love you, everyone. Thank you so much. Excited.